गुड इवनिंग प्रिय बंधुरा आज के होच्छे 21 सेप्टेम्बर 2023 साल एखन सन्ध्या होयेछे आमी आमार चेम्बारे रयेछि। तो आशा करछि एकटी भिडियो आपनादेर सम्मुखे आमी उपस्थापन करी। सुंदर एकटी भिडियो विषयबस्तु होयेछे भारतीय संविधानेर 128तम संशोधन द कन्स्टिट्यूशन 128th Amendment Bill 2023 भारतीय संविधान गृहीत होवार पर थेके 128 बार संशोधन होयेछे। सेई भारतीय संविधान विभिन्न समय विभिन्न इस्यू निये संशोधन करा हय। जावा कालके 128तम संशोधन भारतीय संविधानेर लोकसभाय 2/3 भोटेर माध्यमे सेटा पास होयेछे। सेई लोकसभाय पास होवार पर सेई बिलटी राज्यसभाय गियेछे। आजके राज्यसभाय सेई बिलटी निये आलोचना चलछे। राज्यसभाय बिलटी पास होवार पर सेटा राष्ट्रपतिर अनुमोदने जाबे एबं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मैडामे सेटा सही करार पर सेटा कार्यकरी हये जाबे। आसलते भारतीय संविधानेर 128तम संशोधने आसलते कि रयेछे सेटा आपनादेर सम्मुखे बोलार जन्य आमि चेष्टा करछि। प्रिय बंधुरा देखा जाच्छे जे आमार भारतवर्षे आमादेर पुरुष एवं महिला दुइटी श्रेणीते विभक्त करा हयेछे। तो राजनीतिर क्षेत्रे देखा जाच्छे महिलादेरके रिप्रेजेंट एवं प्रतिनिधित्वर संख्या खुबই कम। तो जार जन्य विभिन्न समय थेके सेटा उत्थापन करा हयेछे जे महिलादेर जन्य संसद सदस्य एवं राज्येर विधानसभागुलिते सीट संरक्षण करते लागे एवं 1990 साल थेके सेटा दाबी उत्थापन हये आसছে एवं महिलादेर जन्य 30% एवं 33% एवं 50% आसन संरक्षणेर जन्य सेटा दाबी उत्थापन करा हयेछिलो। सेई दाबी मोताबेक 2023 साले भारतीय संविधानेर 128तम संशोधनेर जरिये सेई नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल अथवा महिला संरक्षण बिल एवं उइमेन रिजार्वेशन बिल 2023 सेटा लोकसभाय पास हये गियेछे एवं 454 लोकसभार इलेक्टेड एमपिरा सेटाके सापोर्ट करेছে এবং দুইটি मेम्बारे सेटा विरोध करेছে। करार पर সেই बिलटा राज्यसभाय लोकसभाय सेटा पास हये राज्यसभाय सेटा बिलटी पाठिয়ে দিয়ে হয়েছে। সেখানে এই বিল সম্পর্কে আলোচনা হবে। তো সেই বিলতে দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় সংবিধানের 128তম সংশোধনী বিলের জরিয়ে লোকসভা এবং राज्येर विभिन्न राज्येर विधानसभागुलिते एवं केंद्रीय शासित अंचलगुलिते मेয়েদের জন্য 33% আসন সংরক্ষণ করার জন্য সেই বিলটি আনা হয়েছে। তো দেখা যাচ্ছে যে বিলটি আসলে দ্য কনস্টিটিউশন 128th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2023 সেই বিলটা আসলে কার্যকরী হবে কখন থেকে এ নিয়ে কিছু আলোচনা এবং সমালোচনা দেখা যাচ্ছে যে বর্তমান 2023 সাল আগামী 2024 সালে সারা দেশে জেনারেল ইলেকশন আছে। আসলে সেই 24 সাল থেকেই এই 33% মহিলার রিজার্ভেশন সেটা শুরু হবে নাকি এই নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে 2024 সালে যেটা সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সমগ্র দেশে সেখানে কিন্তু এই 33% রিজার্ভেশন সেটা কিন্তু সেখানে হবে না। আসলে দেখা যাচ্ছে যে মহিলা সংরক্ষণ বিল সেই বিলটা আসলে কার্যকরী হবে দেখা যাচ্ছে 2029 সালে। 2029 সালের আগে আপনার সেন্সাস রয়েছে এবং ডেলিমিটেশন। এই সেন্সাস এবং ডেলিমিটেশনের পর 2029 সালে महिला संरक्षण बिलटा कार्यकरी होवार सम्भावना आछे। तबे
আপনারা এবং আমরা জেনে রাখা উচিত 2024 সালে এই 33% রিজার্ভেশন মহিলাদের জন্য কখনো হবে না। তো এত আগেই কেন এই বিলটি আনা হইল, এই নিয়ে বিরোধীর মাঝে সেটা লোকসভায় ওনারা ডিবেট করেছেন এবং বিরোধীর এমপিরা দাবি করেছেন যে 2024 সাল থেকেই এই মহিলা সংরক্ষণ বিলটা কার্যকরী করা হোক, এ নিয়ে দাবি উত্থাপন করেছে, কিন্তু সেটা হয়নি। এবং দেখা যাচ্ছে যে বিলটি রাজ্যসভায় পাস হওয়ার পর সেটা আসলে কার্যকরী হবে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং রাষ্ট্রপতি সেটা সেখানে অবশ্য উল্লেখ করবেন। এবং আমরা বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে জানতে পেরেছি মহিলা সংরক্ষণ বিলটি 2029 সালে কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তো আপনাদেরকে আমি এই ভিডিওটির জরিয়েতে ভারতীয় সংবিধানের 128তম সংশোধন বিল 2023 সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র একটি আলোচনা করেছি। যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন। শুভরাত্রি। আর আমার চ্যানেলটা আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যারা ফেসবুক পেজে দেখছেন তিনারা আমার পেজটিকে আপনারা ফলো করে দিবেন। ধন্যবাদ। শুভরাত্রি।